नमस्कार दर्शक बंधु आपण देखुंत पाणीपाग खबर एवं आपण सहित आज एक नुआ भिडियो दर्शक बंधु बंगोपसागर सृष्टि होता लघुचाप प्रभाव में राज्यर विभिन्न अंचल प्रबल वर्षा जनजीवन को संपूर्ण अस्तव्यस्त कर राजधानी भुवनेश्वर समेत कटक पुरी जगतसिंहपुर एमतीक बालेश्वर पर्यंत प्रबल वर्षा जनजीवन को अस्तव्यस्त कर किंतु आज भिडियो आम आलोचना करवा केमिति रहिबो आगामी दिन में पाणीपागर स्थिति भारतीय पाणीपागर कौन रही बड़ आकलन ता सहित दर्शक बंधु आलोचना करवा जीपीएस मॉडल देइछि गोटे बड़ आकलन से बड़ आकलन कौन आसतु आज भिडियो संपूर्ण आलोचना करवा। दर्शक बंधु वर्तमान समय देशर विभिन्न भाग में वर्षा जारी रही सेप्टेम्बर मास शेष होगाकू आ मात्र 3-4 दिन रहा किंतु वर्षा कमिबार ना धरुनी पश्चिम राज्य ता सहित दक्षिण राज्य एमतीक उत्तर पूर्व भारत में वर्षा जारी रही। जदि दर्शक बंधु आम देखा गत 24 घंटा मध्य केमिति थिला पाणीपाग स्थिति आप मोबाइल स्क्रीन देखु कटक सर्वाधिक वर्षा देखा मिली कटकर कंटापड़ा आपंकर 110 मिलीमीटर ता सहित कटक बांकी 108 मिलीमीटर ता सहित दर्शक बंधु आपंकर पुरी पिपिली 105 मिलीमीटर ता सहित बरगढ़ पद्मपुरी 102 मिलीमीटर ता सहित खोर्धा जिले में प्राय 83 मिलीमीटर सेहीपरि ढेंकानाल भुवन में प्राय 80 मिलीमीटर सेहीपरि खोर्धार जटणी में 73 मिलीमीटर पुरी गोपर 74 मिलीमीटर सेहीपरि आपनकर पुरी सत्यवादी में 72 मिलीमीटर ता सहित कटक नियाली आपनकर 68 मिलीमीटर बालेश्वर भोगराई में 67 मिलीमीटर ता सहित केउझर घसीपुरा आप 63 मिलीमीटर ता सहित आपनकर बालेश्वर जलस्वर मध्यम प्रबल वर्षा गत 24 घंटा मध्य देखा मिली। तेज पाणीपाग विभाग सूचना मिल अनुजाई 28 तारिख में राज्यर किसी अंचल प्रबल वर्षा संभावना रही विशेषकर पश्चिम आभ्यंतर ओडिशा बरगढ़ संबलपुर ता सहित सुंदरगढ़ और उत्तर ओडिशार केउझर यही सब जिलार स्थान स्थान मध्यम प्रबल वर्षा होगापाई पाग वर्तमान अनुकूल रही सहित विभिन्न अंचल माने अन्य जिला गुड़िक आकाश मेघ रहा सहित हल्का फुल्का वर्षा देखा मिल पारे किंतु दर्शक बंधु आपणकर पाणीपाग विभाग सूचना मिल अनुजाई 29 और 30 तारिख पाणीपाग तरफ कौन सूचना दि जाए ना किंतु 1 तारिख माने अक्टोबर 1 तारिख राज्य में पुणी थे सामान्य वर्षा बढ़ी पारे विशेषकर दर्शक बंधु अक्टोबर 1 आपणकर जमीक रोचे गंजाम गजपति खोर्धा पुरी नयागढ़ ता सहित जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा कटक भद्रक बालेश्वर मयूरभंज केउझर और सुंदरगढ़ जिलार स्थान स्थान वर्षा सहित घड़घड़ी होबार आशंका रही। तेज दर्शक बंधु वर्षा वर्तमान ओडिशा रे कमिबा बदल में सामान्य बलवत्तर रहिबो कारण एते जल्दी मौसुमी वायु ओडिशारू विदाय नबार संभावना नाही। तेबे दर्शक बंधु एवं आलोचना करवा वायुर चलन केमिति रही देश उपर आपड़ देखु मोबाइल स्क्रीन में भल भाव में वायुर चलन यह इंडिकेशन दौर कि वर्तमान समय आपंकर भारत महासागर विंडफ्लो माने वायु सीधा सड़क आपंकर ओडिशा मध्य को जाऊँगी माने बंगोपसागर दे ओडिशा मध्य को जाऊँगी जहाँपाई कि देशर विभिन्न भाग में राज्यर अनेक स्थान में वर्षा जारी रही। आज आपंकर भुवनेश्वर कटक झिपझिपरू प्रबल वर्षा जनजीवन को अस्तव्यस्त किंतु भुवनेश्वर और कटक बासिंदा मुझे चाहिए आगामी 24 घंटा यही भली वर्षा जारी रहिबो किंतु 29 तारिख धीरे धीरे पागरे परिवर्तन होबार आशंका रही। आप देखो भारत महासागर वर्तमान अति सक्रिय रही और भारत महासागर मध्य मध्य केन्द्र भाग में गोटे लघुचाप केन्द्र सृष्टि होती यह सहित दर्शक बंधु जदि आम देखा आरब सागर उपकूल माने गुजरात पाखरे गोटे घूर्णिबल रही जहाँपाई कि गुजरात और मुंबई महाराष्ट्र आखपाख अंचल अति प्रबल वृष्टिपात होतिबारु मुंबईर केतक अंचल सहरी बन्या देखा मिलूँ जहाँपाई कि गोटे प्रकार जनजीवन संपूर्ण अस्तव्यस्त हो पड़ी। तेज दर्शक बंधु वर्तमान लघुचाप प्रभाव में देशर विभिन्न भाग में वर्षा रोचे मध्यप्रदेश उत्तर प्रदेश ओडिशा ता सहित उत्तर पूर्व राज्य आसाम मणिपुर गुवाहाटी त्रिपुरा अरुणाचल प्रदेश यही सब राज्य मानक मुसलधारे वर्षा होची ता सहित आरब सागर जो आपंकर मुंबई यार आखपाख अंचल जो घूर्णिबल सृष्टि होता सामान्य लघुचाप रूप नहीं सेठार प्रबल वर्षा होची
ରହିଛି, ଯାହାପାଇଁ କି ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ମୁମ୍ବାଇର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଜଳ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ମାନେ ଜଳ ପ୍ରଳୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ତା ସହିତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଛତିଶଗଡ଼ର ଉପରମଣ୍ଡଳରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତିକି ରହୁଛି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ତା ସହିତ କାଶୀ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସାମାନ୍ୟ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବର୍ଷା ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ହେବ ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନ ମଧ୍ୟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ଥିଲା ବାୟୁର ଚଳନ କେମିତି ରହିବ ସାରା ଭାରତରେ ଏବଂ ପାଣିପାଗ ସ୍ଥିତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆପଣଙ୍କର GFS ମଡେଲ, ମାନେ ମଡେଲ କ'ଣ ଆକଳନ କରୁଛି ଆଗାମୀ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ। ଯଦି ଆମେ ନଜର ପକାଇବା ଆପଣଙ୍କର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 29ରୁ ପ୍ରାୟ ଅକ୍ଟୋବର 14 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ GFS ମଡେଲ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଉ ଲଘୁଚାପ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଉ କୌଣସି ଲଘୁଚାପ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି GFS ମଡେଲ ସଫା ତାର ନୂଆ ଅପଡେଟରେ ଆକଳନ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଲଘୁଚାପ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦାୟ ନେବାର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ, କାରଣ କେବଳ ଗୁଜରାଟ, ଉତ୍ତର ଭାରତର କିଛି ରାଜ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ସାମାନ୍ୟ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ହେବ। GFS ମଡେଲ ଆକଳନ କରୁଛି କି ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଏମିତିକି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, କେରଳ, ଗୋଆ, ତାମିଲନାଡୁ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ। କର୍ଣ୍ଣାଟକର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଏହା ସହିତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗୁଜରାଟ ଉପକୂଳରେ ଗୋଟିଏ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଯାହା GFS ମଡେଲ ଆକଳନ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ GFS ମଡେଲର ଏହି ଆକଳନ କେତେ ସତ ହେଉଛି ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ, କାରଣ ଏହି ଅପଡେଟ୍ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। କାରଣ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେହେତୁ ପାଣିପାଗ ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାଇନ୍ସ ବା ପୂର୍ବାନୁମାନ ସାଇନ୍ସ, ସେହି ଅନୁପାତରେ ଯେହେତୁ ଲଙ୍ଗ ରେଞ୍ଜ ଫୋରକାଷ୍ଟ ରହିଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଖବର ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମାନେ OINDA ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଆସୁଛି, ମାନେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ପରେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଆସିବ। ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଆସିଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ, ସ୍ପେଶାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି, ବଡ଼ ଧରଣର ରୂପ ନେବ, ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏହି ବାତ୍ୟା ଏହି ଜାଗାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଖବର ଆସିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସେହି ଖବର ଉପରେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, କାରଣ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ CFS ମଡେଲର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଆରବ ସାଗର ଏହି ଦୁଇ ସାଗରରେ ସାମାନ୍ୟ ଆକ୍ଟିଭ ହେବ, ମାନେ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପ୍ରାୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ଟୋବର 12ରୁ ପ୍ରାୟ 24 ଅକ୍ଟୋବର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ବୋଲି GFS ମଡେଲ, CFS ମଡେଲ, ତା ସହିତ ଏମିତିକି ଅନେକ ମଡେଲ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆରବ ସାଗରରେ ମଧ୍ୟ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବାତ୍ୟା ହେବ କି ନାହିଁ ତାହା ତ କହିବା ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ, କିନ୍ତୁ ମଡେଲ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି କି ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଆରବ ସାଗରରେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାତ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବାତ୍ୟା ଉପରେ OINDA ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲର ନିଶ୍ଚୟ ଉପରେ ନଜର ରହିବ। ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଉପରେ OINDA ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖିବା ଆସନ୍ତା କାଲି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ।